Jesucristo. We need to understand that the center of the message of Jesus Christ is Jesus Christ. Que Cristo es el centromesa del Evangelio. That Christ is the center of the gospel. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 The word of God says in Romans 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor if you confess with your mouth that Jesus is Lord y creyeres en tu corazón, and believe it in your heart, alguien diga corazón, someone say heart, y creyeres en tu corazón and believe it in your heart, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. that God raised him from the dead, will be saved. Si confesamos con nuestra boca If we confess with our mouth y creemos de corazón and we believe in the heart que Jesús es quien dijo que él es, that Jesus was the one who said who he is, que Él es el Señor, that he is Lord, entonces, amados hermanos, debe surgir ciertas acciones. then brothers and sisters, an action should come up. Si verdaderamente hemos creído en Jesucristo, If we have truly believed in Jesus, si hemos creído de corazón, if we have believed in our heart, algo estamos haciendo que lo demuestra. there's something that we're doing that is showing that. Porque la Biblia nos enseña Because the Bible teaches que de us lo que está lleno el corazón debe surgir una acción. that from whatever our heart is filled with should come in action. Tus acciones Your actions revelan lo que hay en tu corazón. reveal what's in your heart. Y si verdaderamente hemos creído de corazón If we have truly believed in our heart que Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is Lord, algo estamos haciendo que lo demuestra. there's something that we're doing that is showing that. La palabra Señor The word Lord, denota dueño, it denotes owner, denota el encargado, it denotes the one in charge, denota el que manda. denotes the one who is in Y charge. si hemos reconocido a Jesucristo como Señor, And if we have recognized Jesus as Lord, entonces debe ser visible then it has to be visible que Cristo es el que manda, that Christ is the one in que charge, Cristo es el dueño de nuestras vidas, that Jesus is the owner of our que lives, Cristo es el que está en control de todas las that cosas. Christ is the one who's in charge of everything. La verdad es, amados hermanos, The truth is, brothers que and sisters, muchos cristianos that a lot of Christians, confiesan con su boca que Cristo es el Señor, they confess with their mouth that Christ is Lord, pero no surge acción, but there's no action. no lo demuestran, They don't show it porque no lo han creído de corazón. because they have not believed it in their heart. Y como no lo han creído de corazón, And since they have not believed it in their heart, es imposible que surjan acciones. and it's impossible for actions to come Con out. sus bocas dicen que Cristo es el Señor, With their mouth they say that Christ is Lord, pero sus acciones revelan que ellos mismos son su propio Señor. but their actions reveal that they are their own Lord. Con sus bocas confiesan que Jesucristo es el dueño, With their mouth they confess that Lord is the owner, pero con sus acciones dicen que ellos son su propio dueño. but with their actions they show that they are their own owner. Y como no han creído de corazón, And since they have not believed it in their heart, como no han creído de corazón, since they have not believed it in their heart, con sus hechos niegan la deidad de Cristo. with their acts they deny the deity of God. Ay, 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 ay. Si yo creo If I believe que esta es una estufa caliente, that this is a hot stove, yo no voy a poner mi mano I am not going to put my hand sobre una estufa caliente, over the hot stove, porque creo que si la toco me va a quemar. because I believe that if I touch it, it's going to burn me. Y por lo tanto, amados hermanos, And therefore, brothers and sisters, si creemos que una acción if we believe that an action nos va a quemar, is going to burn us, no lo hacemos, we're not going to do porque it creemos que hay consecuencias. because we believe that there are consequences. Y así mismo, And in that same si way, creemos que está caliente, if we believe that it's hot, no lo hacemos. we don't do it. Pero si creemos que no está caliente, But if we don't believe that it's hot, si creemos que nada va a pasar, if we think that nothing is going to entonces happen, ponemos la mano then we put our hands donde no tenemos que ponerla. where we don't need to put them. Vamos a los lugares We go to places que no tenemos que ir. that we're not supposed to go. Hablamos de la forma We talk in a way que no tenemos que hablar. that we're not supposed to talk. Ponemos las cosas por el internet We put stuff on the que no internet debemos poner. that we shouldn't put. ¿Por qué? Porque nuestras acciones Why? Because our actions dicen que nosotros somos los que estamos a cargo are saying that we are the ones y in charge. Jesucristo no tiene poder. And Jesus has no power. Se ha dicho It has been que said las acciones hablan más fuerte que las palabras. that actions speak louder. Y por lo tanto, si Jesucristo, si hemos creído que Jesucristo es el Señor, Louder than words. And if we have believed that
Jesus Christ is Lord, si hemos creído que Jesucristo es el Hijo de if Dios, we have believed that Jesus is the Son of God, el Rey de nuestras vidas, the King of our el lives, único camino al the cielo, only way to heaven, aquel que tiene todo poder, the one that has all power, aquel que tiene toda autoridad. that one who has all authority, Entonces lo que hemos creído then what we have believed, debe ser visible it has to be en visible nuestra manera de vivir, in the way that we en live, nuestra forma de hablar, in the way that we speak, en la forma que tratamos a nuestra esposa y nuestro esposo, in the way that we treat our husbands and wives, en las cosas que ponemos por las redes in sociales. the things that we put on social Si media. hemos creído que Cristo es el Rey, If we have believed that Christ is entonces King, tiene, amados hermanos, tiene que ser visible. and then He has to be visible. Es necesario que sea It visible. is necessary to be Porque de lo visible. que está lleno el corazón Because whatever the heart is filled with, surge una acción. an action will come. Y si no están surgiendo acciones que demuestran que Cristo es el Señor, And if there's actions that are coming out that do not show that Christ is Lord, es porque no hemos creído. it's because we have not believed. No hemos creído de We corazón. have not believed it in our heart. Si decimos que Jesucristo es el Señor, If we say that Jesus Christ is Lord, pero no lo but we demostramos, don't show it, negamos la persona de Cristo en nuestras we vidas. deny Christ in our lives. Lo negamos. We deny Him. Es como decir, aquel que va a tirar piedra, primero mira que no hay nadie mirando. It's like that one who's going to throw a stone. First he looks around, Y cuando no ve que nadie está mirando, and then when he sees that no one is looking, entonces tira la piedra. then he throws the rock. Y así mismo hay cristianos And in the same way, there are que Christians están tirando piedra espiritual that they're throwing spiritual rocks porque piensan que nadie lo está velando. because they believe that nobody's watching. Dicen que Dios está en toda parte They say that God is everywhere, y lo confiesan como Señor, and they confess Him as pero Lord, hacen las cosas que hacen but they do the things that they y do, dicen las cosas que dicen and they say the things that they porque say no han creído que Cristo es el Señor. because they have not believed that Christ is Lord, Y sus hechos lo condenan delante de la presencia de and their Dios. acts condemn Him in the front of the presence of God. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Nuestras acciones revelan lo que hemos creído. Our actions reveal what we have believed in. Alabado sea Dios. Praise God. ¿Por qué les digo esto? Why did I say that? Porque el pecado imperdonable, Because the unforgivable sin, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, blasphemy against the Holy Spirit, está conectado a lo que creemos de la persona de Cristo. is connected to what we believe in the person Ay, of déjame Christ. repetirlo otra vez. And let me say that again. El pecado imperdonable, The unforgivable sin, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, blasphemy against the Holy Spirit, está conectado is connected a lo que creemos de la persona de in Jesucristo. what we believe in the person of Jesus Mi Christ. pregunta para ti, iglesia, en este día: And my question for you, church, is, ¿qué dice tus acciones que Cristo es? what are your actions saying that Jesus Christ is? ¿Qué dice tu forma de hablar que es Cristo? What is your way of speaking saying that Christ is? Tu forma de hablar dice que Cristo es el Hijo de Dios. Is the way that you speak saying that Jesus Christ is the Son of God? O dice que Cristo no tiene poder. Or is it saying that Jesus Christ has no Que power? Cristo fue simplemente un buen hombre, como dicen muchos por ahí. That Jesus was just a good man like a lot of people say out there? Estaremos confesando a Cristo como Rey de Reyes. Are we confessing Christ like King of Kings? Estaremos confesando a Cristo como Señor de señores. Are we confessing Christ like Lord of Lords? Estaremos confesando a Cristo como el único camino al cielo. Are we confessing Christ like the only way to heaven? Como aquel que un día le tendremos que dar cuenta. Like the one that one day we'll have to give count to? O estaremos negando la deidad de Cristo con nuestras Or are we acciones. denying the deity of God with our actions? Muchos de los enemigos del Evangelio A lot of the enemies of the gospel, dicen que Jesucristo fue un buen hombre, they say that Christ was a good man, pero no fue hijo de Dios. but was not the Son of Y así God. muchos cristianos están diciendo lo mismo con sus acciones. And there are a lot of Christians who are saying the same thing with their actions. Están diciendo Jesucristo fue un buen hombre, They're saying Jesus Christ was a good pero no man, fue el hijo de Dios. but was not the Son of God. Otros dicen que Jesús era la representación de perfección, There are others that said that Jesus Christ was the representation of pero perfection, no fue el hijo de but was Dios. not the Son of God. Otros dicen que Jesús fue el modelo de virtud, Others say that Jesus Christ was the model of
controversial. pero no fue el Hijo de Dios. That was not the Son of God. El problema con eso The problem with that es que Jesucristo mismo dijo que Él era Dios. is that Jesus Christ said that himself that he was the Y Son por of lo God. tanto no podemos decir que Cristo solamente era un buen hombre. Therefore, we cannot just say that Jesus was just a good man. Cuando Cristo se autoproclama Hijo de Dios. When Jesus is said proclaim himself Son of God. No podemos decir que Jesucristo es el modelo de la virtud. We cannot say that Jesus is the model of virtue. Cuando Jesucristo se proclama ser Dios. When Jesus proclaimed himself God. El científico, escritor y teólogo C.S. Lewis The scientist, writer, and theologist C.S. Lewis. dijo que en cuanto a la identidad de Cristo solo hay tres opciones. Speaking about the deity of God, there are only three options. Solo hay tres opciones en cuanto a la identidad de Cristo. In regards to identity of Christ, there's only three options. O Cristo fue Dios, Either Jesus was God, o Cristo fue un lunático, or he was a lunatic, o Cristo fue un mentiroso. or Christ was a liar. Pero no podemos decir But we cannot que say Cristo simplemente era un hombre bueno, that Jesus was just a good man, pero no hijo de Dios. but not a son of God. Porque alguien que se autoproclame Dios Because someone who autoproclaims God, tiene que ser Dios, he has to either be God, tiene que ser un loco or is a crazy o person, tiene que ser mentiroso. or he has to be a liar. Pero no puede ser bueno But he cannot be good y no el hijo de Dios. and not the son of God. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Jesus. La lectura que acabamos de leer es posible que C.S. Lewis llegó a esta conclusión de tres opciones con esta porción bíblica. It is possible that C.S. Lewis came to this conclusion with this Bible verses that we just read. Jesús está enseñando Jesus was teaching, y se metió dentro de una casa and he came inside a house, y había tanta gente entusiasmada and there were so many people enthusiastic porque creían en el mensaje de Jesucristo. because they believed in the message of Jesus. Y la Biblia dice en el verso 21 And the Bible says on verse que 21 había tanta gente allí dentro de la that casa there were so many people inside the que house Jesucristo no podía ni comer. that Jesus was not even able to eat. ¿Por qué? Porque aquellos creían en el mensaje del Señor Because those believe in the message y of querían Christ. estar cerca del maestro. And they wanted to be close to our teacher. Pero ¿qué pasa? But what happened? Surgen aquellos que piensan que Jesús estaba loco. Those who think that Jesus was crazy were there. Dice el verso 21 And on verse del 21 capítulo 3. from chapter 3. Cuando lo oyeron los suyos, And when they heard it, vinieron a prenderle. they went out to seize him. La palabra prenderle aquí del griego es arrestar a fuerza. To seize him means to arrest him with force. Vinieron a llevárselo a la fuerza. They came to take him by force. Vinieron a llevárselo a la mala. They came to take him by force. ¿Quién eran los suyos Who was theirs? que vinieron a prender y arrestar a Jesús? That came to take and arrest El Jesus. verso 31 nos revela y dice que eran los medio hermanos de Jesús. Verse 31 tells us that it was the half brothers of Jesus. Los medio hermanos de Jesús vinieron con María, The half brothers of Jesus came with Mary, la madre de Jesús. the mother of Jesus. Se dice que María, sabemos que María creía. We know that Mary was a believer. María creía que Jesús era el Hijo de Dios. Mary was a believer that Jesus was the Son of Y God. parece que María vino como protectora de Jesús. And it looks like Mary came as a protector of Jesus. Pero los medio hermanos de Jesús no creían en él. But the half brothers of Jesus did not believe in him. Imagínese usted Imagine creciendo con alguien perfecto, growing up with someone perfect. creciendo con alguien que tenía una respuesta para cada acto pecaminoso que uno hacía. Growing with someone who had an answer for every sin. Estoy seguro que los hermanos de Jesús pensaban que Jesús era medio extraño. I'm pretty sure that the half brother of Jesus thought that Jesus was a little weird. Pero porque Jesús era perfecto. But because Jesus was perfect, Vienen a llevárselo a la fuerza. they come to take him by force. Porque pensaban que Jesús estaba loco. Because they thought that Jesus was crazy. Algunos de los teólogos dicen Some of the theologians say que los hermanos querían proteger la reputación de la familia. that the brothers wanted to protect the reputation of the family. Vemos la reacción de aquellos que creían, We see the reaction of those who believe. entusiasmados por estar cerca del Señor. Very
if you ask me about learning what Jesus was y saying, vemos la reacción de aquellos and we see the reaction of those que creían que él estaba loco. who thought that Jesus was crazy. Pero miren lo que Jesús dijo en el verso 32 y 33. But look what Jesus said on verse 32 and 33. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. He said that the people that were sitting there told him, your mother and you have brothers who are here are looking for you. Jesús les respondió diciendo, And Jesus told them, ¿quién es mi madre y mis hermanos? who is my mother and my brothers? En otras palabras, esto no se trata de sangre. In other words, this is not blood related. Esto es algo espiritual. This is a spiritual Y thing. se trata de una relación personal. And it has to deal with a personal relationship. Hay hijos Their que children están dependiendo de la relación de sus padres con Dios. that are depending of the relationship of the parents. Pero esto no from se God. trata de sangre. But this is has nothing to do with blood. Esto se trata de algo espiritual. This has to do with something spiritual. Hay esposos Their husbands que están dependiendo de la relación que sus esposas tienen con Dios. that are dependent of the relationship that their wives have with God. Pero esto no se trata de sangre. But it has nothing to do with blood. Esto es algo espiritual. This is something Y spiritual. se trata de una relación personal con el Rey de Reyes y And it Señor has de to do with a Señores. personal relationship with the King of Kings. El Señor dice ahora And Jesus said en el now, verso 33, on verse 33, porque todo aquel que hace, alguien diga hace, because everyone who does, todo aquel que hace la voluntad de Dios, because every single person who does the will of God, ese es mi hermano that one is my brother y mi madre. and my mother. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Then we need to ask ourselves, what is the will of God? Juan 6:40 dice, John 6:40 says, y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado. for this is the will of my Father. Si quieres saber la voluntad de If Dios, we want to know what's the will of God, ponga mucha atención. listen to this. Esta es la voluntad del que me ha enviado. This is the will of my Father who sent me. Que todo aquel que ve al Hijo That everyone who looks on the Son y cree en Él. and believes in Him. Alguien diga cree. Someone say believe. Cree, ¿cómo? Believe how? De corazón. In their heart. Todo aquel que cree en Él Everyone who believes in Him tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. should have eternal life, and I will raise him up on the last day. En otras palabras, Jesús dice, In other words, Jesus is mi saying, familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios. my family is everyone who does the will of God. Mi familia son todos aquellos que creen. My family is all of those who believe. Todos aquellos que me confiesan con sus acciones. All of those who confess me with their actions. Esos son mi familia. Those are my family. Gloria sea a Cristo. Glory be to God. Los hermanos de Jesús pensaban que estaba loco. Jesus' brothers thought that he was crazy. No creían en él. They did not believe in him. Pero la Biblia nos enseña en Hechos 1:14. But the Bible teaches us in Acts 12:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. All of this were staying together in prayer. Y las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. And Mary, La madre de Jesús y sus hermanos. the mother of Jesus, and their brothers, and his brothers. Al final, los hermanos de Jesús, And at the end, the brothers of Jesus que no creían en él, that did not believe in him, al fin creyeron en el Señor. at the end they believed in Jesus. Cuando les fue revelado la identidad de Cristo, When it was revealed to them the identity of Christ, creyeron de corazón they believed in their heart, y resultó en una acción. and it resulted in an action. ¿Cuál fue la acción? What was the action? Perseveraban unánimes en oración y ruego. That they stayed together in prayer. Si verdaderamente hemos creído en la persona de Jesucristo, If we have truly believed in the person of Christ, entonces se refleja porque perseveramos en unánimes y en ruego y en oración. then it has to be reflected because we stayed together in prayer and worship. Gloria a Dios. Glory be to God. Los hermanos de Jesucristo no se resistieron a la verdad
revelada por el Espíritu Santo. Jesus' brothers no longer resisted to the truth that was revealed by the Holy Al Spirit. fin lo confesaron como Dios. At the end, they confess Him like Lord. Ahora vienen los grandes religiosos de Jerusalén. Now come the big religious people of Jerusalem. Ellos no creían en Jesús tampoco, They did not believe in Christ either. pero no decían que estaba loco, But they did not say that He was crazy. porque eso no explicaba el poder, la sabiduría y los milagros que Jesús hacía. Because that did not explain the miracles, the power, and everything that Jesus was doing. Así que no decían que estaba loco, So they did not say that He was crazy. pero sí creían que era un mentiroso. But they did believe that He was Porque a liar. Jesús decía que venía de Dios. Because Jesus was saying that He was coming from God. Y los grandes religiosos fariseos And the big religious people, the Pharisees, decían que Jesucristo venía del diablo. they said that Jesus was coming from the devil. Ay, ay, ay. Santo, vive. Verso 22 Verse 22. dice: pero los escribas, los que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebú. And the scribes who came down from Jerusalem were saying, He is possessed by Beelzebub. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. And by the prince of demons, He cast out the demons. Decía, el poder de Jesús viene de Belzebú. They were saying the power of Jesus is coming from Beelzebub. El nombre Belzebú The name of Beelzebub, significa el señor de las moscas it means the Lord of the flies, o el señor de la suciedad, or the Lord of the uncleanness. y denota las moscas que vuelan por encima del excremento. And it denotes the flies that go in on top of the waste. Cuando decían que Jesús tenía el poder de Belzebú, When they were saying that Jesus had the power of cuando Beelzebub, decían que Jesús venía de Belzebú, when they were saying that Jesus was coming from Beelzebub, estaban diciendo que Jesús venía del que controlaba las moscas por encima del excremento. they were saying that Jesus was controlling the flies that were on top of the waste. Era una acusación grave. It was a very serious accusation. Era una acusación vil. It was a very vile accusation. Y era una acusación blasfema And it was a blasphemy al Hijo de Dios. to the Son of God. Y mientras yo leía esto, And while I was reading el this, Señor me dijo que hay muchos dentro de la iglesia that told me that there's a lot of people inside the church que creen who believe que con sus acciones están diciendo que Jesucristo tiene el poder de Belzebú. that with their actions they're saying that Jesus has the power of Beelzebub. Que con sus acciones That with their actions dicen que Jesucristo viene de Belzebú. they're saying that Jesus is coming from ¿Qué Beelzebub. dice tus acciones, iglesia? What are your actions saying, ¿Qué church? dice tu forma de hablar de Cristo? What are your way of speaking saying about Christ? ¿Dice que Él es el Hijo de Dios o dice que Él viene de Belzebú? Are they saying that they are the Son of God, or are they saying that they're the Son, that He's coming from ¿Tus Beelzebub? acciones dicen que Él es Dios Santo o dicen que Él es Dios de Belzebú? Are your actions saying that He's the Holy God, or are saying that He is ¿Qué from Beelzebub? confiesa tus acciones de Cristo? What are your actions confessing about Christ? Porque la verdad es que muchos dentro de las iglesias Because the truth is that a lot of people inside the church están confesando a Cristo como Belzebú are confessing Christ as Beelzebub, y ni cuenta se están dando. and they don't even know it. Están blasfemando en contra del Hijo de Dios. They're blaspheming against the Son of God. Están blasfemando en contra del Espíritu Santo. They're blaspheming in front of the Holy Spirit. Están condenados ante Dios They're condemned in front of God. y vienen a la iglesia And they come to church. y cantan And they y sing. predican And they preach. y hablan como que si todo está bien, And they speak like if everything was pero fine. sus hechos lo condenan delante de la presencia. But their actions are condemning them in front of the presence of ¿Qué God. dice nuestras acciones What are our actions saying de Cristo? of Christ? Los religiosos, Aleluya. The religious people, los religiosos más grandes, the biggest religious people, resistían la verdad del Espíritu Santo. they resisted the truth of the Holy Spirit. Resistían la revelación que el Espíritu le daba de Cristo. They resisted the revelation that Christ was given Y them.
para tener una excusa o algo que pueda explicar el poder de Cristo, le decían que venía de Beelzebú. And to have an excuse, they would say that he was coming from Beelzebub. Como todo buen maestro, And like a good teacher, like any Jesús good empieza a teacher, hacer preguntas. Jesus starts asking Y questions. sabemos que cuando Dios hace preguntas nunca es porque Él no sabe la respuesta. And we know that when Christ asks a question, it's not because he doesn't know the answer Cuando to Dios it. hace preguntas es para que nosotros meditemos en las respuestas de esa pregunta. When God asks questions, it's so we can meditate in the question. El verso 23 And on dice: verse 23 says, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? how can Satan cast out Satan? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. If a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. And if a house is divided against itself, the house will not be able to stand. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha hallado su fin. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. Jesús usa la lógica para razonar con los fariseos. Jesus is using logic to be able to reason with the Pharisees. Dice el verso 27. And in verse 27, Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear de sus bienes si antes no le ata, y entonces puede saquear su casa. but no one can enter the strong man's house and plunder his good, unless he first binds the strong man, then indeed he may plunder his house. Jesús dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Jesus says nobody can come into the strong man's house y atarlo and tie him y up quitarle todo lo que tiene. and take everything that he has. Jesucristo está revelando su identidad a los fariseos. Jesus is revealing his identity to the Pharisees Para atar a un hombre fuerte to tie up together a strong man y saquearlo de sus bienes, and take his belongings. uno tiene que ser más fuerte que el hombre fuerte. You have to be stronger than the strong man. Jesús le enseña a los religiosos Jesus is teaching the religious que man Él es más fuerte que el diablo. that he is stronger than the devil. Bendito sea Dios. Él Hallelujah. está enseñando, yo soy aquel He's teaching, I am thee que entro en la casa del hombre fuerte, that comes into the strong man's lo house. ato I tie y him le quito todo lo que tiene. and I take everything that he has. Jesucristo Jesus Christ te arrebató a ti y a mí de las garras del diablo. took it from ¿Por qué? Porque Él es aquel why? Because he is thee que es más fuerte que aquel hombre fuerte. that is stronger than that strong Él es man. más fuerte que el diablo. He is stronger than the Y devil. el único que es más fuerte que el diablo se llama Dios. And the only one who's stronger than the devil Oh, is God. santo sea Jesús. Hallelujah. Jesús se está revelando como Dios. He is revealing himself like God. Y los fariseos están resistiendo a la persona que Cristo dijo que Él es. And the Pharisees are resistant to the person that he's saying that he is. Se están resistiendo a la verdad. They're resistant to the truth. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Es en este contexto It is in this context que Jesús ahora habla del verso 28 y el verso 29. that Jesus speaking about verse 28 and En 29. este contexto, In this context, ahora Jesús dice, de cierto os digo, now Jesus says, truly I say to que you, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. all sin will be forgiven to the children of men. Es en este contexto que Jesús dice, todos los pecados de los hijos del hombre les serán perdonados. It is in this verse that he's saying all sins will be forgiven to the children of men. Pero dice, pero, And he says, but. hay quien diga, pero, Someone say, but. pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Santo. But whatever blasphemies to the Holy Spirit. La palabra blasfemia denota y ser irreverente o desafiante. Blasphemy denotes to be challenging. Cualquiera que es irreverente o desafiante al Espíritu Santo no tendrá perdón.
irreverent or challenging to the Holy Spirit, that one will not be Y forgiven. Jesús dice, no tendrás el perdón jamás. And Jesus says, it will never be forgiven. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Cualquiera que blasfemie en contra del Espíritu Santo es condenado. Anyone who blasphemes against the Holy Spirit is condemned. Es condenado por The Cristo. Holy Spirit confirms the person of Jesus Con milagros y con maravillas. with miracles and wonders. Estos fariseos And these Pharisees veían los milagros, were looking at the miracles. veían las señales They saw the y signals. se resistieron a la revelación de la persona de Cristo. And they resisted to the revelation of the person of Christ. Se resistieron a lo que el Espíritu Santo les revelaba. They resisted to what the Holy Spirit was revealing them. La blasfemia en contra del Espíritu Santo The blasphemy against the Holy Spirit es negando la realidad de quién es Cristo. is denying the reality of who is Christ Después de haber recibido la revelación de la verdad. after you have received the revelation of the truth. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. La blasfemia en contra del Espíritu Santo The blasphemy against the Holy Spirit es negando la realidad de quién es Cristo is denying the reality of who is Christ después de haber recibido la verdad. after you have received the truth. Después que el Espíritu Santo te reveló quién es Cristo, After the Holy Spirit revealed you who is te Christ, lo reveló al corazón. He revealed it to your heart. Mas, sin embargo, lo confesamos de boca, pero no de corazón. But then we confess Him through our mouth, but not through our heart. En otras palabras, no le creemos al Espíritu Santo. In other words, we do not believe the Holy Spirit. Jesús hizo tanto, Jesus did so many hizo things. tanto, He did so many que things. Juan dice que todos los libros en el mundo no fueran suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo. That John says that there is no book that would be enough to write everything that Jesus did. Pero por lo tanto, lo que está escrito, Therefore, whatever has been lo que written, está escrito en la palabra de Dios, what has been written in the Word of God, fue inspirado por el Espíritu Santo it was inspired by the Holy Spirit. para que nosotros tengamos testimonio de quién es Cristo. So we have testimony of who is La Christ. palabra inspirada de Dios The Word inspired by nos God revela quién es Jesucristo. reveals us who is Christ. Nos revela quién es Jesucristo. It reveals us who is Y Christ. cuando nosotros nos resistimos a esa And verdad, when we resist to that truth, cuando nos resistimos a la revelación de Cristo en la palabra de when Dios, we resist to the revelation of Christ in the Word of lo que God, hacemos es blasfemar al Espíritu Santo. what we do is so we blaspheme Lo que hacemos against es Christ. desafiar al Espíritu Santo. What we do is that we challenge the Holy Es Spirit. ser irreverente al Espíritu It's to Santo. be irreverent to the Holy Spirit. Es llamar al Espíritu Santo mentiroso. It's to call the Holy Spirit a liar. Gloria sea a Dios. Glory be to God. La palabra de Dios nos da otro nombre para eso. And the Word of God gives us another name for that. Alguien que ha recibido la verdad. Someone who has received the truth. Alguien que ha sido convencido de la verdad, Someone who has been convinced of the truth. pero aún no ha creído de corazón. But if he has not yet believed in their heart, Están convencidos de la they are verdad, convinced of the truth, pero no están convertidos a la verdad, but they have not converted to the porque truth todavía no han creído de corazón. because they have not believed it in La their palabra heart. llama eso apostasía. The Bible calls that apostasy. Ayúdanos, Señor. Gloria. Ser apóstata, To be an apostate, apostate es rechazar a Cristo después de haber recibido la revelación de quién Él es. is to reject Christ after they have received the revelation of who He is. Hemos entendido quién es Cristo. We have understood who is Christ. Yo creo que mucha gente hasta que no es cristiana dice, sabe por qué Cristo fue a morir en la cruz. I think that even people who are not Christian believe why Jesus was at the cross. Pero no le entregan su corazón But they don't give their hearts porque no han creído de corazón. because they had not believed it in their Y por lo heart. tanto se resisten a la verdad de la palabra. And therefore they resist to the truth of the word. Después de recibir la verdad, After they receive the truth, lo rechazan. they reject it. Y qué triste es saber que hay muchas iglesias And how sad it is to know that there are a lot of que churches están llenas de personas that they're full with people que han sido convencidas de la verdad, who have been convinced of the truth, pero con sus hechos rechazan
la persona de Cristo. But with their actions, they reject the person of Christ. Con sus hechos los rechazan. With their actions, they reject him. Primera de Timoteo dice esto para los apóstoles. 1 Timothy says this 4:1. for the apostates 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente It says the Spirit clearly says que en los últimos tiempos that in the later times algunos apostatarán de la fe. some will abandon the faith. Se van a abandonar a Cristo. They're going to abandon Christ. Van a abandonar su fe. They're going to abandon their faith. Van a rechazar la verdad que han recibido, They're going to reject the truth that they have received prestando atención a espíritus engañadores and following deceiving spirits y a doctrinas de demonios, and things taught by demons mediante la hipocresía de mentirosos a quienes cauterizan la conciencia. Praise God. Cauterizar es cuando uno cauteriza la piel, uno la quema, y cuando uno quema la piel, uno pierde la sensibilidad y la piel se pone dura. Y así mismo hay muchos dentro de las iglesias que tienen la conciencia cauterizada. Están dentro de la iglesia cantando y adorando, pero tienen la conciencia cauterizada por la mentira, por doctrinas de demonio. Tienen la conciencia cauterizada, la tienen endurecida e insensible a la palabra de Dios. There's a lot of people inside the church that have their conscience hard to the word of God. Iglesia, estaremos nosotros negando la revelación de quién es Cristo por medio del Espíritu Santo. Church, are we denying who is the person of Christ through the Holy Spirit? Estaremos hablando de una manera, Are we talking in a way? sea por las redes sociales, Is it through the social media? o sea en la escuela, Or at o school? sea en el trabajo, Or at work? estemos actuando y hablando de una manera Are we acting or speaking in a way que rechaza la revelación de Cristo en nuestra vida. that rejects the person of Christ in our lives? Padre, ten misericordia, Señor. Father, have mercy on us. Cristianos que piensan que van para el cielo Christians that believe that they're going to y heaven no saben que van rumbo al infierno. and they do not know that they're on the way to ¿Por qué? heaven. Porque han cometido el pecado imperdonable. Why? Because they have committed the unforgivable Han sin. blasfemado al Espíritu They Santo. blaspheme against the Holy Spirit. Porque han negado a la persona de Cristo en sus vidas. Because they have denied the person of Christ in their Han lives. negado el señorío de Cristo en sus They vidas. have denied Him as Lord of their Han lives. negado el poder de Cristo en sus They vidas. have denied the power of God in their Por lo lives. tanto, han cometido el pecado imperdonable. Therefore, they have committed the unforgivable sin. Ay, 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 Señor. Gloria. Help us, Lord. Santo. Jesus. La Biblia dice en Hebreos 2:3. The Bible says in Hebrews 2:3, Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? so what makes us think we can escape if we ignore this great salvation Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús that was first announced by the Lord Jesus Himself y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. and then delivered to us by those who heard Him speak? Si recibe la revelación de la salvación, If you receive the revelation of y salvation, la salvación es Cristo. and the salvation is Christ, Si recibe la revelación de Cristo, if you receive the revelation of Christ, después de haberla recibida, la rechazas. and after you receive it, you reject Nos it, hace una pregunta muy importante. He's asking us a very important ¿Cómo question. piensas que vas a escapar de la ira venidera de Dios? How do you think that you're going to escape from that hard day? Si rechazas a Cristo con tus acciones If you reject Christ with your y actions blasfemas en contra del Espíritu Santo, and you blaspheme against the Holy Spirit, ¿cómo piensas que vas a escapar? how do you think that you're going to escape? ¿Cómo piensas que vas a escapar How do you think that you're going to escape de la ira de Dios? from the wrath of God? Gloria. Te adoro, Señor. Hebreos 6 dice, Hebrews chapter 6
says, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. for it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened. Escúcheme bien. Listen to this very carefully. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse For it is impossible to bring back to repentance los que una vez fueron iluminados, those who were once enlightened, los que recibieron la verdad de Cristo, those who received the truth of God, los que entendieron quién era Jesucristo the ones who understood who was Christ, y después lo desprecian and then they rejected y him, después lo rechazan. and then they rejected him. No lo digo yo, I'm not saying lo this. dice la The Biblia. Bible says it. Dice, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse It says it is impossible to bring them back to los que una repentance. vez fueron iluminados, Those who were once enlightened, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo those who have experienced the good things of heaven y fueron partícipes del Espíritu Santo, and share in the Holy Spirit. aquellos que saborearon la verdad de la palabra de Dios Those who tasted the truth of the Word of y God el poder del mundo venidero, and the power of the Word that was coming. y que luego se alejan de Dios. And the day they go away from God, Se alejan de Dios. they turn away from Después God. de todo eso, After all of this, después de recibir la verdad, after receiving the truth, después de saborear lo bueno que es la palabra de Dios, after they tasted the goodness of the Word of después God, de experimentar el poder de Dios en sus vidas, after they experimented the power of God in their lives, y luego se alejan de Dios. and then they turn away from God. Continúa diciendo el verso It 6. continues saying on verse 6, Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse, it is impossible to bring such people back to repentance al rechazar al Hijo de Dios, by rejecting the Son of al God, rechazar al Hijo de Dios. by rejecting the Son of God, Dice, ellos mismos they themselves lo clavan otra vez en la cruz are nailing him to the cross y lo exponen a la vergüenza pública. once again and holding him up to public shame. Santo eres mi Dios. Qué triste saber How sad it is to que hay know iglesias que están llenas that there are churches who are filled de personas que están clavando a Cristo otra vez en la cruz. with people that are nailing Jesus Christ back to Con the sus cross. acciones lo están abofeteando como lo abofetearon en la cruz. With their actions, they're smacking him just like they did at the cross. Lo están escupiendo con sus acciones. They're spitting on him with their actions. Le están arrancando el pelo de su barba como hicieron aquellos crucificadores. They're taking away the hair of his beard. Con sus like they did. acciones están crucificando al Señor otra vez. With their actions, they're crucifying our Lord Y again. lo están exponiendo a vergüenza pública. And they're exposing him to public shame. ¿Sabía eso, amado hermano? See, you know that. Que cuando conocemos la That verdad when we know the truth y nos alejamos de Dios, and we turn away from God, ponemos a Cristo en vergüenza pública. we put Christ in public No shame. lo digo yo, lo dice la Biblia. I am not the one who says it. The Bible says Cuando it. reciben la verdad del Evangelio, When you receive the truth of the la gospel, revelación del Espíritu the Santo, revelation of the Holy y Ghost, rechazas esa verdad, and you reject that truth, te unes a los crucificadores you unite yourself with the ones who y crucified him, pones a Cristo en vergüenza pública. and you put Christ in public shame. Esto es algo serio, amado hermano. This is something serious, brothers Yo he and sentido sisters. el peso de esta palabra toda la semana. I have felt the weight of this word all week. He llorado, I have he cried. pedido por misericordia I para la have iglesia, asked God to Para have mí. mercy over the church and for myself. porque esto es demasiado grande, amado. No podemos rechazar a Cristo con nuestras acciones. Because this is too big, we cannot reject Christ with our actions. Hebreos 10, Hebrews 10, 26, 29 dice: 26 and 29 says, Queridos amigos, esto Hebreos fue escrito por aquellos cristianos judíos que estaban pensando dejar el evangelio. Hebrews was written by the Jewish who were
thinking about leaving the gospel. La situación era demasiado difícil. The situation was very difficult. Estaban siendo perseguidos por causa de su fe. They were being persecuted because of their faith. Y estos hebreos cristianos estaban pensando dejar el evangelio And these Christian Hebrew people were thinking about leaving the y gospel volver al judaísmo. and to go back to Judaism. Y miren lo que Dios le dice a aquellos cristianos And look what God tells those y a los Christians. cristianos de hoy. And to the Christians of today, Dice, queridos amigos, he says, dear friends, si seguimos pecando a propósito, if we deliberately continue sinning después de haber recibido el conocimiento de la verdad, after we have received knowledge of the truth, si seguimos pecando a propósito, if we continue to sin después de saber quién es Cristo, after we know who is Christ, dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. he says there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Santo eres mi Dios. Jesus. Ya no hay sacrificio que cubra esos pecados. There is no longer any sacrifice that will cover these sins. ¿Qué es lo que queda entonces? What is left then? Si no hay sacrificio que cubra esos pecados, ¿qué queda? If there is no sacrifice that will cover those sins, what ¿Qué is queda left? para todos aquellos que están dentro de las iglesias? What is left for those who are inside the church? Que siguen pecando a propósito. That they just continue sinning purposely. Ya no queda sacrificio por perdón. There is no more sacrifice left for ¿Qué queda? forgiveness. ¿Qué queda? What is left? Verso 27 nos Verse dice, 27 says, si no, dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, there is no longer any sacrifice that will cover these sins, sino una horrenda expectación de juicio there is only the terrible expectation of God's judgment y de fuego and the raging fire que ha de devorar a los adversarios. that will consume his enemies. El que viola la ley de Moisés For anyone who refused to obey the law of Moses, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. was put to death without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Y eso era durante la época de la ley de Moisés. And this was during the law of Moses. Cuando aquellos israelitas del Viejo Testamento When the Israelites from the Old Testament hacían lo indebido, would do the wrong thing, cuando pecaban when they would sin a propósito, purposely, eran muertos, eran apedreados y eran muertos. they were killed. They will be stoned and killed. ¿Por qué? Porque violaron la palabra. Why? Because they violated the word. Eso era antes y ahora. This was before. How about now? Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes pisotean al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo. Gloria. Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant, which has made us holy, as if we're common and unholy. Amados hermanos, estaremos nosotros pisoteando la sangre de Cristo con nuestras acciones. Brothers and sisters, are we trampling over the blood of Christ with our actions? Estaremos nosotros pisoteando la sangre de Cristo con nuestra manera de hablar, Are we stepping on the blood of Christ with the way that we speak? con las cosas que ponemos por las redes sociales. Or with the things that we post in social media? Estaremos pisoteando la sangre de Cristo Are we trampling the blood of Jesus y Christ proclamando que esa sangre es algo vulgar e inmundo. and proclaiming that that blood is unholy? Amado hermano, Brothers and Santo. sisters, estaremos diciendo con nuestras acciones are we saying with our actions que la sangre de Cristo es vulgar e inmundo. that the blood of Christ is common and unholy? Sangre inmunda era la sangre de un cerdo. The common blood was the blood of a El pig. cerdo era considerado algo inmundo. The pig was considered common. Y estaremos nosotros poniendo al mismo nivel la sangre de Cristo con la sangre de un cerdo. And are we putting the blood of Christ in the same level as the blood of a pig? Amado hermano, mientras yo estudiaba eso, yo tuve, amado hermano, que escudriñarme
Y tuve que pedirle perdón a Dios si acaso le había fallado de esa manera, amado. When I was studying this word, I had to ask God for mercy and forgiveness just in case I have sinned against Him. Yo no quiero considerar la sangre de Cristo como algo vulgar e inmundo. I do not want to consider the blood of God like common and unholy. La sangre de Cristo es lo más grande que hay. The blood of Christ is the biggest thing that there Hay is. poder en la sangre. There is power in Es the por medio blood. de la sangre que somos perdonados. It's through the blood of Christ that we are Es forgiven. por medio de la sangre que somos libres del pecado. It's through the blood of Christ that we are free Y from sin. libres de la ira que vendrá sobre la And tierra. free from the wrath that is coming to earth. No podemos considerar la sangre de Cristo como algo vulgar e inmundo. We cannot consider the blood of Christ like common and unholy. Después de haber conocido la verdad del Evangelio, After we have known the truth of the gospel, después que hemos conocido quién es Cristo, after we have known who is Christ, después que el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad, after the Holy Spirit has revealed us the truth, si la rechazamos, if we reject it, estamos negando la persona de Cristo, we are denying Ayúdanos, Christ. Señor. blasfemando en contra del Espíritu Santo. We're blaspheming against the Holy Spirit. Y por lo tanto, Dios dice que no habrá perdón. And therefore, God says that there will be no more forgiveness. Se ha dicho que los lugares más calientes en el infierno, It has been said that the hottest places on los in lugares hell, más calientes en el infierno, it has been said that the hottest places in hell, se ha dicho que están reservados para aquellos que recibieron la verdad y la rechazaron. it says that it has been reserved for the people who received the truth and rejected it. Han insultado al Espíritu Santo. They have insulted the Holy Spirit. Han despreciado el Espíritu Santo. They have rejected the Holy Spirit. Ay, Señor. Oh Lord. Cuando rechazamos, dice, When we reject it, it says, el Hebreo 10 dice, piensen Hebrews 10, pues cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, como diciendo, insultando y despreciando al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. just think how much worse the punishment would be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant which made us holy as if it is common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit who brings us God's mercy to us. Ahí lo dice claramente. It is there very clearly. Cuando rechazamos la verdad de Cristo, insultamos al Espíritu Santo de Dios. When we reject the truth of God, we insult the Holy Y Spirit. lo que viene es una horrenda expectación de juicio y fuego. And what is common is a judgment and fire. Pero hay esperanza. But there is hope. Hay esperanza. There is hope. Pablo dice en primera de Timoteo 1, 2 y 13. Paul says in 1 Timothy 1, verse 12 through 13. Pablo dice, le doy gracias a Cristo Señor nuestro. He says, I thank Christ Jesus our Lord. Le doy gracias a Cristo I thank Christ Señor nuestro, Jesus our Lord, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. who has given me strength to do his work. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. He considered me trustworthy and appointed me to serve Y him. mira lo que dice Pablo. And look what Paul says. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Even though I used to blaspheme the name of Christ Pablo dice, en mi insolencia yo perseguía al pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Paul says, in my insolence I persecuted his people, but God had mercy on me. Porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Because I did it in ignorance and Un unbelief. incrédulo es alguien que no creía. An unbeliever is someone who did not believe. Pablo mismo confiesa que él era blasfemo.
Paul himself confesses that he was a blasphemer. Pero Pablo confiesa que cuando él recibió la revelación de Cristo, But Paul confesses that when he received the él revelation no desafió esa verdad. of the Holy Spirit, he did not challenge Cuando that él word. recibió la revelación de Cristo, When he received the revelation of Christ, Pablo no fue irreverente, sino que él aceptó esa verdad. he was not irreverent but received that truth. Pongámonos de pie, amados hermanos. Let's stand, church. El poder de la sangre de Cristo The power of the blood of Christ. tiene poder para perdonar todas nuestras He faltas, has power to forgive all of our sins, todas nuestras blasfemias, all our blasphemy, todos nuestros pecados. all of our sins. Pero si nos resistimos But if we resist a la verdad que el Espíritu Santo nos da, to the truth of the Holy Spirit, entonces seremos condenados. then we will be condemned. Seremos condenados al fuego eterno. We will be condemned to the fire eternally. Mientras yo estudiaba esta palabra, And while I was studying this word, empezaba a pensar, I started to think, cuando la trompeta suene when the trumpet sounds y la iglesia se va, and the church goes up, van a haber muchas iglesias there's going to be a lot of churches que a las puertas van a estar tocando, that they're going to be knocking on the van a doors. estar tratando de romper la puerta There's people who are going to try to break the para door tratar de meterse aquí dentro to try to come y inside clamar por perdón and shout for y forgiveness clamar por misericordia. and shout for mercy. Pero ya será muy tarde, But it will be too late. ya será muy tarde. It will be too late. Despreciaron la verdad del Espíritu Santo, They rejected the truth of the Holy Spirit. rechazaron la persona de Cristo They rejected Christ. y será muy tarde. And it will be too late. Amados hermanos, Brothers and sisters, estaremos nosotros negando la deidad de Cristo en nuestras vidas. are we denying the deity of Christ in our lives? Estaremos desafiando la revelación del Espíritu Santo. Are we challenging the revelation of the Holy Spirit? Estaremos blasfemando en contra del Espíritu. Are we de Dios. blaspheming against the Holy Spirit of God? Si verdaderamente hemos aceptado la verdad, If we have truly accepted the truth hemos recibido la revelación que el Espíritu Santo and we nos have da. received the revelation from the Holy El Spirit, señorío de Cristo tiene que hacer visible en nuestras vidas. Lord, it has to be visible that Lord is King in your Si lives. Cristo es el Rey, If Jesus is the si King, Cristo es Señor, if Christ is King, si Lord, Cristo es nuestro dueño, if Christ is our owner, entonces será visible lo que estamos creyendo. then it will be visible what we believe in it. Será visible. It will be visible. Si Dios mira tu vida ahora mismo, If Christ was looking at your life right now, podrá Dios ver que has aceptado esa revelación. could Christ see that you have received that Si revelation? Dios te juzgara ahora mismo, If God was to judge you right now, si Dios juzgara tu forma de hablar, if God was to judge the way that you speak, tu forma de tomar decisiones, the way that you take decisions, si Dios juzgara la forma que te comportas en la escuela, if God would judge the way that you behave at school, o te juzgara la forma que te comporta en el trabajo, or would judge the way that you behave at work, podría Dios decir could God say que tú crees de Cristo de corazón. that you believe in Christ from your heart? Podría Dios decir, Él cree en Cristo de corazón. Could God say he or she believes in his heart? Ella cree de Cristo de corazón. She believes in Si Christ. Dios mira ahora mismo tu vida, If God was to look at your life right ¿qué now, Dios dirá? what would he say? Santo Dios. ¿Qué Dios dirá? What would God say? Jesus. Pastor, pero yo voy a la iglesia, Pastor, but I come to church. pero la iglesia no salva. But coming to church El que it's not, salva es Cristo. does not save. Christ is ¿Cómo the está tu Savior. relación con Cristo? How is your relationship Esto with no, Christ? esto no se trata de religión. This is not about religion. Esto se trata de relación. This is about ¿Cómo relationship. está tu relación con Cristo? How is your relationship with Christ? Santo sea Dios. Glory be to God. Hallelujah. Me uno a las palabras de Santiago. Santiago, se dice que Santiago fue uno de los hermanos
de Cristo. Dice, si tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, si tu fe, ¿de qué vale decir que tú tienes fe y no probarlo con tus obras? Si nuestra fe no es visible en las cosas que hacemos y en la manera que vivimos, en la forma que hablamos, estamos haciendo lo mismo que hacen los demonios. It is not worthy just to say that we believe if we have no action, because the demons also believe.